Bitsay-say sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupudaan. Balita karon! Ikalamang buntag sa ngalan ni Super Edgar Gutierrez. Ako Super Algina Bakita uban sa puwersa sa News and Public Affairs Department dinhi sa DYWS Super Radio GMA Incorporated. Adlaw karon nga Miyerkules mga higala pitsa 5 sa buwan sa Nobyembre tuig 2025. Sa kaadlaw liwas magkusukuso sa bagyong si Tino. Kini ang mga balita karon ng mga oras sa mga kapuso. Patay ang usa ka upat pa kabuan nga batang babae human kini na biktima sa landslide. Ingon man usab na banla sa tubig baha dito sa may Bukirang barangay sa poblasyon Pardo Kaganiha. Ingon man usab ang maong bata nga batang gamay nga upat pa kabuan ang pangidaron. Nakita na lang kini dito human sa baha dool sa simbahan sa Pardo. Apuntan kini sa iyang ninong sa bunyag. Sigon sa asoy sa kabanay sa mga biktima, nakalingkawas taunta sila sa kusog nga kusukuso sa bagyo si Tino. Apan nakatapusan migawas silang panimahay mao ang usa ka inahan nga si Gigi uban ang sapsayang anak nga upat pa kabuhay nga si Princess. Panwa lang damha sa dihang nabuslot ang kural sa saka subdivision ug didto natabunan sa yuta ingon usab tubig baha ang inahan ug anak. Ang limbas batod pag-ayo ang kabanay nga maluwas pa ang bata. Panabuhian kini sa inahan dahil kabandlas paingon na ngadto sa dapit na punitan dool sa simbahan sa Pardo. Ang mga kabanay ang sakop sa banay ingon man sa mga silingan naning kamot nga masalbar pa ang kinabuhi sa inahan. Nakita man to kini luwas ang inahan. Panpuno ang lawas sa pangus ug samad. Samtang nagpaalim kini sa iyahang mga pangus ug samad human naluwas grabe tungod sa grabing baha. Tubo palandungon tungod kay nakitaan na lang ang upat ka buwan nga batang babae nga wa nay kinabuhi nga naanod sa baha dito dool na sa simbahan sa poblasyon Pardo. Wa madamhang ang maong dapit diin usa nakapatay sa pa apan gumikan sa grabing buluog sa tubig baha. Dito miagi ang tubig og nilusot og nabuslot ang kural sa usa ka subdivision dito nahano kanila ang yuta ingon man usab ang tubig dahil kabanlas paingon sa ubos nga bahin. Wa na nahimo ang mga silingan sa pagsaom sa tubig pag salbar unta sa kinabuhi sa batang babae. Apan nakabsan gyud kini wa na makit-i ang inahan na lamang nga si Gigi mao'y naluwas. Ang haya sa bata o napatayng lawas sa bata nagihaya sa usa ka kapilya diha sa Bukirang barangay sa barangay Kiyo. Diin nagpuyo ang maong banay tungod kay nataliwad-an man ang ilang gipuy-an sa barangay Poblasyon Pardo o ingon man sa barangay Kiyo. Naas kapilya sa Berhen sa Manawag gihaya ang patayng lawas sa bata. Nanawagan ang mga kabanay ni Inyog Tabang sa ilang pamilya sa gidangatan sa maong insidente. O ingon man nga sa lokal na kagamahanan sa Dakbayan sa Subo. Samtang giasoy usab sa tagapag-asa Mactan DOST Visayas nga human sa bagyong si Tino doon na siya nagdanga-danga nga laing bagyo. Napakita sa Magilayon nga 1,000 kilometers gawas pa sa Philippine Area of Responsibility. Sa gihimong pagbunitoro sa pag-asa Mactan, ang maong bagyo gitakda nga musod sa Philippine Area of Responsibility unya sa Nobyembre 8 adlaw nga Sabado oras sa kabuntagon. Wa pa sa batinos ng tagapag-asa Mactan kung asa gyud kini mo landfall o asa ang direkta niini. Apan sa patay karon sige tan-aw nila nga model sa ilang monitoring sa pag-asa Mactan, ang maong bagyo pasagka ang himtang og ingon man ang tracking ni mong bagyong musod dinhi sa Philippine Area of Responsibility. At pasabot sa pasagka paingon nga to sa Luzon area mga kapuso. Samtang ang mga ginsakpan usab ni Senadora Amy Marcos niya karon sa Sugbo aron pagpudapod og mga hinabang ayuda pagkaon og uban pa ngadto sa mga apektadong mga residente tungod sa bagyong si Tino. Gigatakda usab nga mopaapod-apod sa mga hinabang pagkaon, tubig ug uban pa adto sa norte nga bahin sa lalawigan sa Sugbo ang mga ginsakpan ni Senadora Amy Marcos. Ingon usab din sa may barangay diri sa Dakbayan sa Talisay. Takda usab karong hapon moabot sa maong Dakbayan si DPWH Secretary Vince Dizon. Diya mismo sa maong Dakbayan ang pagsusi, pagsuta
diha sa maong nga syudad. Sa laing bahin sa mga balita, ang gamhanang provinsyal sa Sugbo nag-andam na og mga pagkaon, tubig ug ayuda alang sa mga nabiktima sa bagyong Sitino dinhi sa probinsya sa Sugbo. Ingman usab ang kagamhanang provinsyal pinagisab ni Vice Governor Glenn Soco nagiandam usab nga mga ayuda alang sa mga nabiktima sa bagyong Sitino dinhi sa probinsya sa Sugbo. Inabagan kini sa mga ayudang makuha ikan mismo sa Provincial Social Welfare Services sa lalawigan sa Sugbo, mga kapuso. Kini ang balita karon ang takna alas 10:57 na. Koreksyon, 53 sa kabuntagon. Alas 10:53 na. Yung mga panahon na karon sa kapuso kutluon ang mga reports giandam sa mga kaubanan human lamang sa mga pahidong puti. Super Dismay Padilla sa Dulas! Dayon sa mga paghagdaw sa mga balita kapuso, kinang report ni Dismay Padilla, update kini sa report kaniyang buntang kadiin moabot por lo menos sa 48 ka mga trabahante individual ang na-missing diha mismo sa lungsod sa Compostela. Sagad dinhi mga trabahante sa poultry farm. Moabot sab sa 16 sa kinabuhi nakalas diha mismo lang sa lungsod sa Compostela pagkuso-kuso sa bagyong Sitino kagahapon adlaw. Day update karon tungod kay padayon ang ipangita ang mga na-missing nga mga nangawagtang nga mga personahe o individual diha sa lungsod sa Compostela. Report ron pinagi ni Super Dismay Padilla. Des, pasok Des. Super Radio! Super Algin, pag-adto nato dito sa may barangay Tamiao, lungsod sa Compostela, ato na ibawan niya, kung din siya ihawan din siya sa manok, Super Algin. O niya, kani siya na siya planta, nasa siya barracks po sila mga empleyado. Okay. Ang naitabo ato kay ang kaning sapa, nahimutang mo ni kilid sa sapa. Pero, kung imong tanaw ng sapa dito Super Algin, ligo nang iyahang kaning flood control project. Pero, mo ni ang ikahibudngan sa mga tao dito kay galit lang kuno nga misaka ang tubig gikan dito sa bukid pag-abot sa tunga-tunga sa sapa. Kalit lang siya ni Saka nga ang bisan ang balay kilid sa sapa na banlas kay nilapas na gid sa atop sa balay ang tubig Super Algin niya. Wa lang kunoy abti o pila ka minuto paspas kay ang panghitabo wa na ka-react dayon ng mga tao hasta ang mga balay dito nga naapod nahimutang sa maong nga lugar gibanlas Super Algin. So gawas aning mga empleyado sa usa ka manukan nga gibanlas nga gimanabana nila nga di mo menos sa 30 nga hantod gipangita pa doon na po yung mga nagpuyo ditong dapita ang apil sa gibanlas niya napoy pibla nila ang na-missing Super Algin sa pangistorya nato sa mga presidente dito ilang gisaysay kung giunsa nila pag-survive na uban nga ni Saka na lang intaw og atop ni kabyon sa lubing nga giinan pa sa mga tao dito nga nakauna og saka sa bukid nga kupot lang mo kay og di gyud mo kupot Super Algin maapil gyud sa pagkaanod gani dito sa atubangan sa barangay hall sa Tamiao na ay patay lawas nga gipahiluna dito human ni na recover sa may tangkungan nga atbang rapod sa barangay hall. Usa matudto sa mga empleyado dito sa Manukan nga apil sa gibanlas ug naabot sa ubos nga bahin sa barangay Tamiao Super Algin. Des, ang maong barracks, taas ba ang kural agig panalipod o proteksyon sa sapa? Dili, wa say koral okay. mao. Kanang nang naandan lagi nga kwarto-kwarto nga mga barak Super Algin. Kay kasagaran mong good sa empleyado anang Manukan dili taga diha. Okay. Nay taga Camotes, nay taga Negros. So Pero instead nga magsige pa sila og uli dito. Oo. Na sila gabang sila dito na ay mga kwarto-kwarto dito or nay uban himuan gid sila barracks pud sa ilag yung boss po dito para makatipid pud ba. Pero wala Inuna ang say sitwasyon dito. koral. Come Wala say koral. Wa say koral pero ang katong Manukan naa say gate. Pero apil ang gate Super Algin ang gibanlas mo nang ang mga tao dito naghinuknok kay matud palagi nila unang higayon gyud in taon ni nga nahitabo dito sa ilaha. Although og mga magbagyo magsaka man ng tubig dito pero wa sila mag-expect nga kagahapon ingon ato nga moawas nga lapas na gid sa balay ang tubig nga niawas gikan sa sapa kuan ni siya konektado ni siya sa Kutkut River Super Algin. Okay, dako-dako sa ng Kutkut River Dismay kanang maong sapa. Mao na nga pagkasaka sa tubig tungod kay wa may edipisyo o wa may istruktura nga makapugong naaman tuod apan di kapugong sa grabing buluog sa tubig. Actually ang ganang sapa nagi siya kanang riprak ba go kan flood control project nagid siya mo na nga
ang mga tao dito wag gid magdahong nga mulapas siya Mulapas, sa oo. katog yung riprake ni saka namang yun na balay dito sa kilid ni lapas na gyud sa atop sa balay. Okay. Ang kanang Nya, maong sapa, gibasta sila dito tanan. okay, ang kanang maong sapa des, dako ba ang bukan ana gikan sa babaw nga maagian sa Tamiao, paingon nga to sa Kutkut River? Lapat gid sa Super Algin. Nya Okay. pakuan mo guni siya kana bitong pa kurbada paliko-liko kay konektado po siya sa uban pong dapit o ubang barangay sa lungsod sa Compostela. Oo. Ang kilid anang maong ihawan sa manok, doon na siya mga balay. Naa. Naapil dito po sa atong kabanlas. naapod niya anay tabo man gud ang tubig wa na mo agi sa sapa. Okay. Nanay ni agi dito sa bakante nga luna gani na ang mga lubi dito nang higda na. Dunay kanang kabaw nga namatay kay nalumos pod. O nya Grabe. nay mga kanding nga nalumos pod. Oo. So wa na gid sa ni agi sa sapa tungod sa ka kusog Awas, sa bulong sa tubig nga gikan sa bukid. Nya mo na dito lang kay budngan nga paspas na lang gyud kayo pag saka na sa tubig na wash out na wipe out gid ang mga balay dito na bita pagabot ganina mo nagtuon mi nga way balay dito manukan lang pero nakita na mo ang mga tao dito nga nagtapok in taon nga wa katuo sa nahitabo sa ilahang igo na lang gid sila sa pag-ingon nga kanang na missing ang uban nila nga mga miyembro sa pamilya ug ang uban ingon nga pasalamat lang mi mga luwas mi ang among mga napundar dito wa gyud nahurot tanan. Sa pagpangita karon sa mga na-missing, diin man paingon. Subay sila anang mga kanang sapa unya kaning mga bakante bitaw nga mga luna super agent sama atong isa nga ilahang na recover sa tangkungan kay ang tubig manggo dito na siya nipundo sa kaning mga bakante nga mga luna duol ra pod sa barangay Tamiao super agent. Ang mismong barangay diha sa Tamiao, pila ka porsyento de May ang nabanlas ang panimalay ingon man nakabsan sa kinabuhi diha na napita kay naamong gud diha ang daghang concentration ato mga na-missing nga trabahante sa ihawas manok. Padayon pang assessment ato na istorya to ilang kapitan dito padayon pa ilang assessment super agent kay ang barangay sab na busy sa paghimo og clearing operation aron maagian bitaw ang maong lugar labi na sa paghatag unya og mga gikinahanglan nga hinabang sa mga apektado pero sa ilahang initial nga nakuha dito ilahang natabang naka-recover sila og 7 ka patayng lawas kagahapon tuwa na nga karon nagpadayon ang ilahang search and retrieval na ni di na rescue unya kamoto kaganina pagbuntag na usa wa sila muhunong ron padayon ang ilang pagsubay aning sapa ingon man sa mga lugar o kaning mga bakante nga luna nga posible dito napunta ang kaning mga na-missing nga taga barangay Tamiao per Alvin. 16 kabuok tong individual na report ka dihang buntag nga konfirmadong patay diha sa Compostela o 48 kabuok ka mga individual sagad mga trabahante sa ihawan sa manok ang na-missing sa patay karon mga oras sa December doon na namatay mga maihap kung pila na sa 48 ang nakita na panawa na kinabuhi ipuduga nga to 16 nga mga nakalas. Katubag yung isa ganihang buntag super Alvin ang ato ang subay kay pagbalik na tog agi wa pa ilaing gyud nga na recover mo na pero wa man hinuon mo huno ang ato ang kalungsod sa Compostela sa pagpangita apil na ni sa ubang mga lugar nga posible adto ni napunta ang kaning mga na missing super agent so sa pagkakaron mao pa na ang isa nga na-recover gani dapat yung mga paryente dito nato sa barangay sa Tamiao kay lagi nang hinaot nga basin og dunay lain pang mga na-rescue o nakit-an ng mga missing paryente nila nga wa na nila makontak sa Algin. O sa pangalan maong ihawan sa manok des? Wa ni sila muhatag og ngalan sa ihawan sa manok ang ilan lang gingon nga private company ni siya Super Algin. Oo. Kay aron usab to mga kaliwat o kabanay sa mga nangamatay nga dili taga diha kay di magun taga diha ng mga nangabanla sa tubig baha at least ma-aware sila nga naa sila mga kabanay nga di na makontak kay di ito nabanlas in town Ginoo ko. Mana private company but musod lang kana di sa Tamiao unahan na dito mana na makita na ang kanang manukan nga nagusbat usab ang ilahang building dito human sa pagkuso-kuso sa bagyong Pino. Wa na nangita kung pabaybuhing manok. Wa na yung nabuhing manok dito. Naman kayo nabuhing manok. Mga binuho ito sa uban. Ng mga nagpuyo dito sa Algin. Kaluoy po in town. Des asaron gi pa kulukar ang mga kabanay nga nagpabiling buhi in town. Na sila sa evacuation nga gitagana sa to ang lungsod unya ang katong mga namatay na ay uban gidala dito sa Katmon kay giatiman pagka dala nila dito sa birthing center giatiman din sila sa LGU nya gidala dito sa lungsod sa Katmon nga usa ka punerarya unya
ang uban ani napod sa lain po nga narapod side sa Compostela, Super Algin. Doon na ba reaksyon ng tagiyang pribado sa kompanya sa ihawan sa manok pag-akatar sa magalastuhan in taon ato mga nangamatay? Nanatoy bossing nga ni adto nila batang mismo tagiya wala pa nya ato pong nagian dito ang lugar pod wala pa ang mga nakitaan na nato dito ang ilarang mga empleyado nga naa sa gawa sa gate, Super Algin. Sa pagkakaroon, gihunong una ang operasyon sa maong pribadong ihawan. Di na gyud sa madagid og mag-operate pa sila, Super Algin, kay naguba na gyud Aha. ang maong nga manukan. Dugay na ba na dedes? Come again? Dugay na ba na dihang maong ihawan? Mao ba ni gipa? Taon na ang maong manukan sa Algin mo na nga gani napato sila gitukod nga mahugog planta nila nga wa pa gani magamit wa na nagusbat na tungod ning bagyong Tino. Ang lokal na kagamahanan mismo sa Compostela, doon na ba reaksyon noon sa ilang himuon, laganihan ni Dr. Chua? Kanang gipaabot na to, Super Algin, no gani ato na po ning gipaabot po dagawas sa to ang LGU sa Compostela, gipaabot na sabi nato sa to ang provincial capital kini aron nga mahatagan gyud og ang ila ring gipangayo, Super Algin, nga na sila kapuy-an kay wa na gyud ilahang balay dito wa o di na makita makaingon lagi kag naboy balay diri kay wa may kanang bitang white traces way kanang kuan nga naa di balay nakatukod dito mo na to na kurat na lang may pagkaganina paglato na mo dito nga daghan-daghan gyud ang mga balay nga naa dito nga nabanlas sa baha nga miigo sa maong nga lugar. Kining maong sitwasyon ni kusukuso ni pagkakusog na sa buntag gagahapon mga alas 5 mao ba ning oras sa usab pagkahitabo diha sa maong dapit sa Tamiao? Mao na mga anang oras sa Super mga alas 4 padung sa alas 5 sa buntag. Mao na ang pagkahitabuag gyud nila pero wa na sila naka-react lagi kay ang ilang magawa sa sila magdahong ingon ana kay sa mga nanglabay nga mga bagyo musaka ang tubig sa sapa pero di man moawas. Katurag yung hingayunan nga nakuratan sila nga niawas nga ang gibuhat atong nakabantay na may nakabantay yan ning gipanukdok yang mga kauban gipatira na mapultahan pero maglisod na kay tungod sa tubig ang uban dito na sa bintana ni Agi unya ang kauban na ni gamot nga makasaka sa atok nga di gid sila maabtan sa tubig ang sa kusog nga bulog nga tubig gikan sa sapa, Super Algin. O di na kaya nakaturin taon ang uban pagkahitabo nga may pagpampukaw nakalitan mo nang awan na itong kadagan paglayo. Sa atong impormasyon gani nga dai uban nga kanang usa ka pamilyahan gyud ang na missing ang naiuban nga iyang asawa na missing pag umangko na missing iyang anak na missing, Super Algin mo na nga igo na lang gyud sila sa paghinoknok niya sa panghinaot nga makit-an na ni sila ang kaning mga missing nila nga mga paryente mga kabanay nga maoy usas mga casualty aning bagyong Tino, Super Algin. Salamat kay May Padilla. Mga natong balita, gikan din sa lungsod sa Compostela, uban si Pedro Pantonyal, ako si May Padilla sa Super Radio DYSS, dapat totoo. Ang Super Radio alang mahal sa Super Radio. Maraming bahin sa mga balita kapuso doon ay sunog ni Olbo kagabi diha sa may pahina sa Nicolas o sa latest ni Karon Super Alan Mahait pasok. Super Radio. Milbo ang sunog kagahapon sa gabi diya mismo sa may Espinita Street, Barangay Pahina, San Nicolas, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang kanilang ito lang kinig usa ka Rama Compound. Gumikan sa pagtinabagay, dali kay kanapaong nga mula na kato sa kapino sa usa ka oras ang pagpakigbugno sa kayo. Gipasabot sa mga residente nga gubikan sa pagtinabagay ingon man pagpakabana sa uban dali kayo napaong naisgutan nga kayo nga naisgutan nga area ubay-ubay kayo di mga panimalay ang delikado nga maapil sa sunog kung wa kini dayon maresponde sa mga sakop sa kabumbirohan. Ako sa Mahait sa Jimmy Super Radio DYSS, dapat totoo. Ang Super Radio Super Guam Logronyo sa Super Radio. Maoy ni Discovery, maoy ni Atubang, maoy nakitaan sa mga rescuers dito sa nahitabo sa usa ka subdivision sa Barangay Bakayan, Villa del Rio ang nagpatong-patong ang mga sakyanan. Apan ni mga panahon na karon ang mga maong mga sakyanan sa Villa del Rio gisugdan ng ugat daghan sa trapiko perti huutan na. Report pinagi ni Super Guam Rogulio. Pasok Guam. Super Radio. Super Radio, no? Grabe yun ang kaot sa dagan sa trapiko diri sa Minyusa Street sa may Talakban, guwing dito sa may Pito sa Bakayan. Sugod kaganihang alas 9 pa Super Radio, no? Ato ang pag-aninaw sa dagan sa trapiko dito. Inugumikan sa kadaghang sakyanan pero nabantayan sa itong mga traffic enforcer nga ang tanggal sa mga sakyanan daghan ang pag-going diri sa downtown Super Radio. Ang pabalik dito gamay ra unya diya sa may Villa Liso, no, paingon diri sa may iskina sa Villa del Rio, maura ang huot kayo, no? Kini gumikan sa
uban nga mga motorista magmotor dito o magda o sakyanan muminor ang uban na muhunong diya sa may bridge kining iskina sa Villa del Rio Uno Super Agent doon naman ni bridge no kilid mo nang sapa da nga ni awas da doon sa may gate mo na ubay-ubay sa tong mga tinugyanan dito sa Cebu City Transportation Office CCTO ang nagman ilang ibang badlong ang ubang mga motorista dito kay doon na mo hapit lang dito murag mag-vlog ni Super Agent magkuag video mag-rail sa iyo kaya nga buntag mo tinaka langay sab sa dagan sa tapakin huot dito kay muminor magyud ang mga sakyanan daan dito kay nigliko lang daan dito sa Villa del Rio although doon ay gasoline station dito nga naka-standby atong ubang mga pulis Pero- o mga taga BEP kay daghan pa mga pulis dito tug mga army kay nag-clearing pamanggapon sila dito sud sa Villa del Rio Subayan penting naghanang tao ya doon na sa mga national figures at mga politiko nga naa dito sa iyo kay Subayan no naa dito sa sud ang kanang daan gid hagwan padung pa kaspitos wa gyud two-way ra gyud na ug mga naay usang maungod niya ma-traffic yun. yes Subayan gani atong nabantayan kana ganing sa may iskina sa gym dia sa may Talamban o iskulahan sa din. O kanang pa-left turn ka. Gikan ka diri sa highway 77, di ba? O, pa-left turn ka. Man Yeah. ka mo paingon dia sa hospital, di ba? Dito sa Talamban Okay. dili sa posisyon. One year na siya sa Pagin, dili pagian sa Pagin, dili ka kalipon mo lahos ka dito. Dito ra sa unahan sa eskwelahan sa high school. Pwede na ka makaliko dito, mo lipton ka dito, mo paingon na ka dito sa may Pitos going to Villa del Rio. Guam, yung sa pag-ugkatom nga nagpatong-patong ang mga sakyanan, usang kasiyas ikipo ang gigamit. Mo na lang problema ron sa Pagino, kaya nagabot-abot na to may equipo ron sa atong CCTO. Naman mo na lang kay kapit sa gatos pa to, gatuor ako sa Pagino, kaya wamo ko pasudla din sa guard, doon na siya mga nagabantay ditong mga pulis di mata pasudlo dito ra jud ko sa main gate ni-allow ra sila nako nga maka-interview ko dito sa main gate makasud ko dito ato sa guard house pero di na ko ka-proceed dito sa sud kanang makita na to sa video o sa mga picture sa social media nga naa sa tumangan gamay ra na super lagi na pay daghan dito na pay sa sapa na pa dito sa uman sa sud yun, sa interior nga portion sa Villa del Rio so ato dito ra ta ato nagtupay-tumpi dito no nga tapok-tapok dito nga mga auto dito sa tubangan so mga kapingatos daw ako na interview dito kato si usa sa mga traffic enforcer ang ilang team leader si Bonifacio Asenticia katong nahinabi dito sumapa niya nga wag kapin sa gato sir sa among kwintada sa mga sakyanan motor o mga auto na dito nya uban na pa sa sapa. Okay. So nagabot-abot na to ilang tow truck dito kay ginamanam na to na pag kuha super agent na kini nga mao nga mga sakyanan. Mayroon tag magamit pa ng mga sakyanan, ya katong gipatungan na lumping na to. Adi na magamit super agent kay nahumol ang tubig super agent padung naman na uban o mababaw lang ka maabot sa second floor so mutupong na og bungalo ilay mong atop sa mong balay mutupong na gyud sa super agent no kanalabi na sa gate kay nalupa man na niya taytayan nalupa na kanang nga maong area dito So wala siya kuan mo to ni saka ang tubig kay wa man si kalutsan ni sud mismo sa subdivision. okay na puno naman sa wala siya kalusan kay ang sa sapa nga kilis sa budget puno naman sa budget ni flow naman so ang gikan dito sa subdivision kay dito sa babaw daw kuno dunay na busdik daw dito nga murag pader dito nga area Dito lusot. nakasud sa subdivision unya ang tubig ni agi na sunga sa subdivision mga kabalayan so wag dili siya makagawas dayon so medyo na stuck up siya diri dapit sa may atubangan nga bahin sa kanang main entrance sa Villa del Rio Uno unya sapa naman sa dito dagan kay mga lubi dito nga tapok-tapok dito mga debris super agent hiuna na ang sitwasyon mao na ang tubig akong nahinabi dito si Ma'am Tis Hernandez ang iyang panimalay ikaduha nga balay o ikatulo gikan sa main gate jud sa Villa del Rio sumapa niya mga 3 to 5 minutes ang tubig diyan na siya ang sala 10 minutes ni abot na dito sa second floor so again mga alas 4 kadto sa alas 5 dito na sila sa babaw sa atop silang tilingan tinabangay na sila dito pagkakat so ana gyud kusog kuno kayo ang tubig so again sa baha nga ni Saka so again. Okay. So mao na ang sitwasyon dito sa pagkakaroon ongoing atong clearing dito napay taga Philippine Army at taga BEP taga City Disaster o mga pulis o mga
tigmaan sa trapiko dito, naa dito sa maong area. Exempted sila dito, pwede rin di ka mag-helmet, muagi dito. Ilarang nga exempted, no, wa sila idakop, ilarang badlongon, ang ilang gimahan dito nga, why maka video-video o dugay. Pwede rin ka mo picture agi, pero di na ka pwede nga muhunong nga mga magmotor dito, motorista nga mag-video-video dito ilang badlongon, kay makatamot sa dagan sa kahot sa trapiko, diya sa may Minyusa Street going to Pitos Super, what nagkakuwag dita dito, kay walay dita, diya na tanan diri sa City Disaster Super Agent. So situation ratong nakuha dito sa area, ang mga bata sa dito lingaw sa gagawin, kilid sa titayan, nangaligo dito, daplin sa sapa sa baligya singana. Ang situation dito, kalindrakas pag yung kagi pwede pa yung gubuta kay ganamanang paginigto kiron ang kining maong mga sakyanan nga nagtupi-tumpi da tubangan nga bahin sa Villa del Rio 1 da sa may barangay Bakayan. Uban nato sa patrol si Super Edgar ninyon. Ako yung kapuso Super Guama Logroño sa GMA. DYW Super Radio dapat to. Ang Super